Yo mga higala, good evening. Yo mga higala, good evening. Konti na lang. Yung lechon pabo natin. Yo mga higala, good evening. Kaka-out pa lang natin sa ating duty, no? Lechon pabo agad. Wala na tayong ibang ginawa kundi magpabo, lechon pabo. So soon, balik natin yung lechon manok natin para dito sa mga taga Nopol. So ngayon, ito yung business natin talaga, no? Yung lechon pabo, pabo farming. So ito, ano lang natin para medyo crispy. Ano yung ano. Chop pala to later. Final touches lang to. Caramelize yung lechon pabo natin.